평화로운 바닷속 사정과는 달리 바다 위는 바쁜 일상이 펼쳐지는데요. 리페섬 앞바다에서 수상 어시장이 열린 것. 마을 어부들이 무태서 온 상인과 거래를 하는데 배에는 물고기가 한가득입니다. เพราะว่าเรามาขายที่เรือนี่เพราะว่าที่เกาะถ้ามันได้เยอะก็ขายไม่หมดเรือนี้มาจากปากปลาเขามารับซื้อต่อพวกเนี่ย เราจะส่งเท่าแก่ที่นี่แล้วก็จากที่นี่ก็ไปต่อปากปลาเสร็จแล้วก็ส่งกรุงเทพจากกรุงเทพแล้วก็จะไปต่อไปไม่รู้จะไปตรงไหนมั่งน่าจะถึงจีน 리페섬의 어부들은 공동으로 통발 어업을 합니다. 그런데 꽤 대물들이 많습니다. 자이언트 트레발리라 불리는 무명갈 전갱이부터 갈돔류, 거기에 그루퍼, 바리류와 스네퍼, 도미류까지 모두 몸값 비싼 녀석들입니다. วันนี้เราจับปลาในวันนี้เราจะมาขายเท่าแก่แล้วก็ปลามงปลานี่ราคาดีมากเลยพอกู้รอบมาในวันนี้นะครับเป็นรอบที่เราดูแบบเมื่อเช้ารอบใหญ่ๆแบบนั้นเลยเราจะจับได้แบบนั้นเลย 오후부터 이루어지는 매매는 먼저 도착한 통발팀에게 우선순위가 정해집니다. 오늘은 RTC 팀이 제일 먼저 거래를 시작하는데요. 통발로 잡아 신선한 물고기들. 오늘 수입이 제법 될 것 같습니다. 어부들에겐 지금이 가장 뿌듯한 순간일 텐데요. วันนี้ที่เราไปจับปลานะครับผมเราไปเลี้ยงลูกๆครับผมมาขายที่เท่าแก่แล้วก็ไปเลี้ยงลูกนะเอาเงินไปซื้อนมพวกขนมค่าไฟทุกอย่างครับ จับปลาเยอะลำยีใช่ไหม 숭어의 기쁨이 어부들 얼굴에 한바구음을 선사하네요. 내일도 오늘만 같아라. 어부의 기도와 함께 하루가 저뭅니다. 인구 800명의 레페 섬은 타루타오 국립공원에서 유일하게 사람이 사는 곳입니다. 약 100년 전 말레이시아에서 온 우락 라와이족이 정착을 했다는군요. 이들은 차오레이라고도 불리는데 태국어로 바다 집시를 뜻하죠. 리페 섬에서 작은 마을을 이루며 사는 이들 삶 속엔 여전히 옛 전통이 이어지고 있습니다. อันนี้คืออุปกรณ์ที่ทำไซของเราจะมีลวดแล้วก็มีท่อ TVC ที่ทำมาที่ซื้อมาเอามาทำใช่ภรรยาช่วยทำด้วยนะครับทำคนเดียวไม่ไหวไม่หมด เยอะอยู่ครับ 리페 섬의 우락 라와이족은 공동체를 이루며 통발 어업을 하고 있습니다. ทำมานานแล้วตั้งแต่เด็กแต่โตกว่าเด็กคนนี้นึงโตกว่าลูกชายก็เริ่มทำมานานแล้วจำไม่ได้ว่าทำมากี่ปี ตั้งแต่จำความได้ก็ทำแล้วเป็นอาชีพของคนเกาะ 마을에는 10여 개의 통발팀이 있는데 아티씨는 그중 한 팀의 리더, 6명의 팀원들과 함께 공동 통발을 운영 중입니다. ก็ลูกหนึ่งก็ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อลูกหนึ่ง 통발의 주 재료 철사를 챙겨들고 이제 통발을 만들러 가는데요. 때마침 등나무도 도착했습니다. 인근 아당라위 군도에서 공수해 온 것이라는데요. 야자나무의 일종인 이 등나무는 질기고 잘 휘어져 보통 가구를 만드는 데 많이 쓰이죠. อันนี้เอาไว้ทำโครงไซครับทำรอบดักปลาครับ กี่ค่ำน้ำที่ว่าแรงสุด1 ถึง 7 ค่ำจะลงไม่ได้วางไม่ได้ต้องรอน้ำ8 ค่ำ 9 ค่ำ 10 ค่ำ 11 12เนี่ยลงได้มันจะได้ไม่เชี่ยวเพราะว่าน้ำ1 ค่ำเนี่ยมันจะแรงมากเวลาไปวางไซอาจจะหายได้ 통발은 보통 3, 4일 걸려 완성이 된답니다. 먼저 등나무로 뼈대를 만들고 그 다음 끈과 철사를 엮습니다.
통발 옆면은 철사를 사용하는데 모두 수작업이죠. เพราะรอบนี้จะเป็นของทุกคนที่ทำงานร่วมกันช่วยกันออกช่วยกันทำนะครับได้เงินมาก็จะหักค่าของก่อนเนี่ยค่าลวดค่าอวนก่อนแล้วก็ที่เหลือก็คอยมาแบ่ง 현재 RTC 팀은 8개의 통발로 고기를 잡는데 앞으로 20개로 늘릴 계획이랍니다. 좀 더 안정된 수입을 위해 지금 고생스럽더라도 바짝 일을 하는 것이죠. 그때 든든한 지원군이 옵니다. RTC의 첫째 아들이자 통발팀의 막내죠. 바로 RTC의 작업을 이어봤는데 손도 야무집니다. 최근 섬에 관광객이 늘면서 관광 가이드 일을 시작한 아들. 그래도 틈틈이 아버지의 일을 도우니 기특하답니다. ก็รู้สึกดีใจที่ลูกชายทำงาน ได้หลายอย่างทำไซได้ขับเรือก็ได้ทุกอย่างก็รู้สึกดีใจอ่า ไซสำคัญกับชีวิตชาวเลมาก เพราะว่าใช้ในการหาเงินและก็หาอาหารด้วย 어부들이 손수 한 땀 한 땀 엮은 통발이 드디어 완성되었습니다. 럽이라고 불리는 우락 라와이족의 대형 통발. 리페섬에 대대로 내려온 전통 어부죠. ไซเวลาปลามันเข้าอ่ะมันเข้าทางนี้ไซ10 โล 20 โลอ่ะเข้าได้ เพราะทางฝั่งเนี่ยมันจะยืดออก แต่ว่าลุงเนี่ยสำหรับปลาเล็กๆปลาเหลืองถ้าว่าเห็นเหยื่อมันจะเข้าทางนี้ ตัวเล็กอ่ะมันจะเข้าก่อนตัวใหญ่มันตามไอตัวนี้จะแทงไอตัวเนี้ยเป็นกันปลาออก 넓은 입구에 비해 좁은 후미엔 철사가 나와 있어 큰 물고기들을 이 안에 가두는 것인데요. 옛사람들의 지혜가 담긴 어구입니다. 통발을 완성한 RTC 팀이 오후가 되자 배를 탈 준비를 하는데 아니 어디를 가려고 하는 건가요? ใช่ตอนนี้เขากำลังเก็บตอนนี้เขากำลังกู้รอบอยู่ตอนนี้นะครับ 그 전에 아들이 관광객을 태웠던 배에서 지붕을 걷어냅니다. 큰 통발을 실으려면 지붕이 걸림돌이 되기 때문이죠. 능숙하게 배를 운전하는 RTC의 아들. 덕분에 RTC는 동료와 함께 여유롭게 이동 중입니다. 배를 타고 한 30여 분 왔을까요? 배가 천천히 속도를 늦춥니다. 이 근처에 통발을 설치했기 때문인데요. GPS로 정확한 위치를 확인합니다. ถึงแล้วถึงแล้ว 통발은 섬 주변으로 산호지대에 설치를 하는데요. 좋은 포인트를 선점하는 것은 팀 리더의 능력. ทะเลอันดามันของเรานี่น้ำจะลึกประมาณ 20-30 เมตร ก็บริเวณตรงนี้ก็ปลาจะเยอะมาก เพราะว่าน้ำไม่ลึกเกินแล้วก็ไม่ตื้นเกินแต่เยอะมากจะมีปลาหลากหลายจะเข้ามาวางไข่ที่นี่ เอาไว้ลงน้ำลึกโดยเฉพาะอุปกรณ์มีแค่ไม่กี่อย่างมีถังกับหน้ากากแป๊บ 슬슬 준비를 마친 배안. 이제 잠수부들이 물속으로 들어가려는데 이 파랑통은 또 뭔가요? ปลาเยอะทั้งใหญ่เวลามีปลาเขาจะเอาขึ้นด้วยกับตัวนี้เขาเรียกว่าถังแล้วก็เอาหัวเข้ามุดอย่างนี้นะมันจะได้อากาศจะได้เข้าแล้วก็มันจะดันใส่ขึ้นแล้วก็ลอยมาบนผิวน้ำ 드디어 입수. 몸에 장착하는 무거운 산소통 대신 잠수부들은 이 호수를 통해 공기를 공급받는 전통 방법을 고수하는데요.
그건 물속에서 움직임이 가볍고 장시간 작업도 가능하기 때문이죠. 바로 통발을 찾은 잠수부는 그 안에 물고기가 얼마나 모였는지를 확인합니다. 하지만 그 양이 탐탁지 않아 물 위로 올라갈 찰나 통발에 문제가 있는 걸 발견한 잠수부. 옆면 한쪽에 구멍이 나 있습니다. 그쪽으로 물고기가 빠져나갔나 봅니다. 서둘러 구멍을 막고 내친 김에 보수도 합니다. 통발이 조류에 휩쓸려 떠내려가지 않게 산호석으로 단단하게 고정시킵니다. 그렇게 잠수부는 임무를 완수하고 복귀합니다. 비록 통발을 거둬오진 못했지만 실망하진 않습니다. ปลามีประมาณ10 กว่าตัวต้องปล่อยอีก15 วันค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะเข้าเพิ่มไหมถ้าว่าเข้าเพิ่มประมาณ100 โลถึงจะเอาขึ้นจะได้ชักคุ้มกับคนที่ว่าเอามาทำการ 바로 다음 포인트로 이동을 합니다. 그나마 아티시 팀엔 노련한 잠수부가 있어 통발업이 수월하게 이루어진답니다. ถ้าเครื่องเสียมีอันตรายเหมือนกันแล้วก็สายลมแตกบางทีแตกจับน้ำไม่ทันหายใจไม่ทัน 얼마 가지 않아 해가 멈춰서는데요. 그런데 잠수부들이 아까와는 달리 왠지 좀 긴장한 모습입니다. พอมันจะใกล้มันจะขัดมันจะใกล้พอนู้นกับพอแล้วนู้นมันจะขัดกัน แล้วก็ตรงนี้ดูก็ดีดเป็นจะใกล้มันจะขัดกัน แล้วก็มันจะมีใส่อยู่ข้างล่างได้ไม่ต้องเดินไปหามันจะตรงใส่เลย 그 때문에 이곳에선 잠수부와 배 위에 있는 선원들 간의 호흡이 아주 중요합니다. 배를 모는 선원은 잠수부들의 이동 방향으로 배를 움직여줘야 하고 호수 담당 선원은 호수를 적당한 길이로 꼬이지 않게 풀어줘야 합니다. 배 위에서 그렇게 보조를 맞춰줘야 시중에서 안심하고 작업을 할 수 있는데요. 그런데 수면 바닥을 아무리 뒤져도 통발은 보이질 않습니다. 한참 동안을 찾아보다 결국 물 위로 올라가는 잠수부. ใจหายหาไม่เจอ 통발이 대체 어디로 간 걸까요? 답답한 마음에 바다를 살피는 아티씨. สงสัยน้ำพาไปแล้วมั้งหาไม่เจอ GPS로 위치도 다시 한번 확인을 해봅니다. 분명 이 근처에서 신호가 잡히는데 그야말로 귀신이 고칼로를. ลองหาดูดีๆน่าจะมีแถวนี้นั่นแหละสงสัยน้ำแรงอยู่ตรงนี้อยู่แต่แถวนี้บริเวณนี้แหละ ใช่ไหม 난감한 상황이지만 다시 통발을 찾으러 물속으로 들어가는 잠수부들. บางทีน้ำมันก็แรงน้ำแรงมากๆมันก็หายเหมือนกันแต่ถ้าน้ำไม่แรงก็อย่างนั้นก็จะได้เราเหมือนกันมันจะไม่หาย 이번엔 찾을 수 있을까요? 마치 숨바꼭질을 하듯 숨은 통발을 찾아다닙니다. 그런데 그때 우연 물속에서 드러난 통발. 안에는 물고기가 가득 차 있습니다.
그렇다면 이제 통발을 올려야겠죠. 먼저 고정용 돌들을 치우고 통발에 뭔가를 연결하는데 잠수부들이 들고 다니던 파란색 통입니다. 그런데 정말 통에 고기를 넣으니 부력이 생겨 통발이 점점 떠오릅니다. 정말 신기하죠. 작은 통 하나로 끌어올린 고기들입니다. 우락 라와이족의 오랜 전통이 만든 참으로 슬기로운 고기잡이입니다. 자, 그럼 통발 안엔 어떤 물고기들이 잡혀 있는지 볼까요? 그 중에서 보는 각도에 따라 푸른색 점이 인상적인 요 녀석, 무늬발이죠. ปลาเก๋าครับอร่อยครับอร่อย 자, 그런데 이 녀석 어찌나 힘이 좋은지 몇 번 펄떡거리더니 탈출에 성공합니다. ได้ปลาที่แพงสุดลูกตลาดที่นี่โลละ300ส่งถึงกรุงเทพ500 통발에서 꺼낸 물고기가 배 바닥에 쫙 깔렸는데요. 그야말로 풍요로운 바다의 선물입니다.ลีเป๊ะคือสมบัติของที่นี่ทะเลก็คือสมบัติของที่นี่คนที่นี่ถ้าไม่มีทะเลจะทำงานหากินไม่ได้ 다시 통발은 바닷속으로 이곳 수면 바닥에 재설치합니다. 그러면 통발에 낀 이끼와 조류를 먹으러 작은 물고기들이 몰려들고 또 그를 먹으러 큰 물고기가 모일 겁니다. 보통 통발을 설치하고 20일이 지나면 100에서 150kg의 물고기를 수확한다는데요. 그러니 이곳 어부들에게 잘 만든 통발 하나는 10 아들 부럽지 않은 효자이자 큰 자산이죠. 오늘ภารกิจ เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวต้องไปลูกอื่นต่อ 자, 이제 물고기를 팔러 가볼까요? 만선의 기쁨을 안고 향하는 수상 어시장. 이미 거래가 시작됐는데요. 아티시 팀도 빠르게 고기를 내놓습니다. 배 안에서 화수분처럼 싱싱한 대물들이 쏟아져 나오는데 과연 얼마나 잡았을까요? ได้เลือกโลเอาไหมเอาอายุ50 ลูกเอาตัวใหญ่ 잠깐의 흥정 끝에 얻은 만족스러운 거래. 어부의 얼굴에 웃음꽃이 피었습니다. ใช่ไหมได้ยินเนาะโอเคทำมงเลยวันนี้ได้เยอะนะประมาณ 20,000 그 수입은 7명의 팀원이 똑같이 나누는데요. 함께하는 즐거움이 오늘의 이들을 더 행복하게 해줍니다. 집으로 돌아온 아티 씨. 그런데 또 무언가를 하고 있습니다. 잠시도 쉬지를 않는군요. ก็วันนี้กำลังรวบรวมบินของวันนี้ก่อนว่าได้เท่าไหร่ก็รวบรวมได้ไปรวมกับของวันนั้นด้วยก็ได้ 50% มาแล้วก็จะกะว่าจะซื้อเรือให้ลูกชายสักหน่อยก็ให้ลูกชายขึ้นอายุ20ก่อนก็จะซื้อเป็นของฝัน
자신처럼 섬에서 어부로 살겠다는 아들이 고맙고 대견한 아티시. 그런 아들의 든든한 버팀목이 되고 싶습니다. 워킹 스트리트라 불리는 이곳은 리페섬의 중심가. 관광객들의 쇼핑과 먹거리를 담당하는 곳이죠. มีรายได้กันเยอะมากนะครับจะมีรีสอร์ทด้วยต่างๆนานาจะมีร้านอาหารร้านซื้อปลาด้วยนะครับก็ครอบครัวที่บ้านก็ได้ทำงานรีสอร์ทด้วยแล้วก็สามีก็ตกปลามาขายรีสอร์ทด้วยนะครับก็จะรับซื้อหมดเลย 아티시가 이곳을 찾은 이유가 있는데요. ดีเมื่อวานที่เอาปลาใบมาส่งขายหมดแล้ว เดี๋ยวเอามาอีกอ่ะ ได้เดี๋ยววันหน้าคราวหน้าจะเอามาอีกเอามาเยอะๆเลย ได้ครับผมยินดีเลยครับ ในหลีเป้นี้คือต้องกัปตันอาทิตย์ ซึ่งจับปลาได้เก่งมาก แล้วก็ปลาได้ปลาตัวใหญ่ตลอดรับซื้อตลอด ขอบคุณครับครับผม 이렇게 식당에서 주문을 받은 후 물고기를 잡아 팝니다. 인구가 적은 섬이라 대물을 잡아도 살 사람이 없을 때가 있죠. 하지만 관광 성수기엔 선 주문도 많습니다. 특히 도세치 같은 대물은 관광객들에게 인기 있는 고기랍니다. อันนี้คันเบ็ดตกปลาใหญ่ในวันนี้แล้วก็อันนี้จะไปฟิกกิ้งปลามองก็มีตกหมึกด้วยมีหลายๆอย่างด้วยนะครับวันนี้ 오늘은 아티씨가 막내 아들과 함께 고기잡이에 나섭니다. 목표는 요즘 시세가 좋은 도세치. 과연 대물을 잡아 올릴 수 있을까요? 지금 막내 나이 때 아티씨도 처음 배를 탔답니다. 바다의 품에서 성장한 그에게 어부는 숙명. 그는 누구보다 타고난 감각으로 낚시를 합니다. อันนี้คือสังครับใช่มันเป็นทุ่นบ้านปลาก็เรียกมันจะมีทางมะพร้าวอยู่ข้างล่างจะมีปลามาอยู่ 큰 물고기를 잡으려면 준비도 철저히 해야 합니다. 먼저 큰 물고기가 좋아하는 미끼를 잡아야 하죠. พ่อจับเยอะนะ 막내는 아빠의 요리 솜씨보다 낚시 솜씨를 더 보고 싶었나 봅니다. 그런데 진짜 줄을 내리자마자 고기 한 마리를 그냥 건져 올리네요. 미끼용 물고기 관리는 막내 담당. 제 역할을 톡톡히 합니다. 연이어 낚싯줄을 당기는데 또 잡았습니다. 시작이 꽤 괜찮은 것 같죠? 잠깐 사이 잡아 올린 물고기가 통 안에 참는데요. 싱싱함을 유지하기 위해 물을 더 붓는데 이 안에 막내의 바람도 같이 담깁니다. พ่อตัวเล็กแบบนี้จับปลาใหญ่ได้ 미끼가 충분히 잡히자 이동하는 아티씨. 본격적으로 대물 포인트를 찾는데요. 그때 수면 위로 보이는 물보라. 그건 고깃대가 있다는 것인데 그제야 아티씨가 미끼를 끼기 시작합니다. นี่คือเหยื่อเราจะตกปลาใหญ่คือเหยื่ออันนี้เลยครับ 이제 슬슬 낚시줄을 풀어주며 청새치가 미끼를 물길 기다립니다. 오늘의 실습생 막내도 낚시줄을 던지는데요. 자, 과연 누가 먼저 고기를 낚을까요? 아티씨는 낚싯줄을 살짝살짝 움직여주며 고기를 유인하고 있는데요.
좀처럼 입질이 오질 않습니다. 풍부한 경험에도 예상이 힘든 것이 바다의 삶일까요? แถวนี้น่าจะไม่ค่อยมีปลาครับถ้าอาจจะไปฝั่งนู้นก็ไปไม่ทันนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะมีปลาแต่แถวนี้ผมว่า 2-3 รอบแล้วน่าจะไม่มีปลา 배를 이동시키면서도 계속 입질을 확인하는데요. 시간이 갈수록 초조해지는 건 베테랑 어부도 어쩔 수 없나 봅니다. 그때 낚싯대의 쓰임새가 예사롭지 않습니다. มันน่าจะมีปลามันมีปลาใหญ่เลยแต่ว่ามันยังไม่กินนั่น 강한 힘으로 줄을 당기는 대물. 하지만 고수는 인내할 줄 알죠. เอามันปล่อยกลับแล้ว 참고 있다가 대물이 미끼를 완전히 물 때 리를 감아야 하는데요. 바로 지금이 그 타이밍. กันแล้วกันแล้วน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับปลาไม่ใหญ่ 그래도 어떤 녀석인지 궁금한데요. 수면 위로 올라온 녀석을 순식간에 낚아챕니다. 드디어 한 마리 잡았습니다. อันนี้มันคือปลาสักนะครับได้แล้ว 엄청 이빨이 날카롭구나. 거세게 몸부림치는 그레이트 바라쿠다. 큰 꼬치고기입니다. ไม่ใหญ่มากแต่ก็โชคดีนิดนึง 동족도 공격하는 포악한 성격 탓에 이곳 어부들은 바다의 폭군이라 부른답니다. อันนี้เป็นที่ได้มาเป็นปลาสักดำนะครับ แต่เป็นปลาที่เราไม่ต้องการนะครับที่เราต้องการก็คือปลาใบกับปลาอินทรีนะครับที่ราคาจะดีกว่านะครับ 여기서 끝낼 수는 없겠죠. 심기일전하여 다시 덧새치잡이에 도전합니다. 어부에게 바다는 삶의 텃밭이자 희로애락이 사무치는 마음의 고향. 그래서 배 위의 생활이 아무리 고단해도 또다시 바다로 나오는 것이겠죠. 바야흐로 해가 저물기 시작하는데 지금이 덧새치를 잡는 타이밍이랍니다. 아니나 다를까 그의 예감 적중. 심상치 않은 입질에 본능적으로 대물림을 직감한 아티씨. 그런데 ปลาใบด้วยหลุดโอ้ยปลาใบด้วยโอ้ยยังมีอย่ากัดต่อเนี่ยปลาใบมาแล้วปลาใบมาแล้ว 신중하게 낚싯줄을 푸는데 อ้าวสายหมุด 다급한 상황에서 모습을 드러낸 대물. 진짜 덧새치입니다. พี่มาจับก่อนก็ได้จะสตาร์ทเครื่องตามสายมันหมด 줄이 없어요. 핸들 돌려줬어요. 핸들 돌려줬어요. 대물과의 힘겨루기를 잘못하면 줄이 끊어질 수도 있죠. 그래서 일단 덧새치를 따라가기로 했는데요. 낚싯줄을 밀고 당기며
도세치의 힘을 빼놓습니다. เร็วข้างในนิดนึงเร็วข้างใน 사생결단. 있는 힘을 다해 낚싯대를 잡는 아티시도 엄청난 힘으로 저항하는 도세치도 모두 필사적입니다. 그야말로 사활을 건 싸움. 한치의 물러섬도 없이 팽팽한 대치를 이어가던 그때 도세치가 서서히 딸려오기 시작합니다. 네. 30여 분의 격렬한 사투 끝에 힘이 빠진 도세치가 끌려옵니다. ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วขึ้นมา 드디어 성공이 눈앞까지 왔습니다. 실대로 건져 올리니 도세치 크기가 어마어마합니다. 바닷속에선 엄청난 속도로 헤엄을 치는 도세치는 바다의 치타란 별명을 갖고 있죠. 긴 주둥이는 상당히 위협적입니다. ดีมากได้ผมจนได้ครับวันนี้ 도세치란 이름은 등 지느러미의 모양이 돛을 닮은 데서 붙여진 것인데 유사종인 청새치와도 구별이 되는 특징이죠. ลีเป้เขาจับมานานมากเลยนะครับ เป็นอาชีพหลักที่ตกปลาใบนะครับ โตไปผมก็อยากจับได้มันพ่อ 도세치를 잡은 만족감에 아버지와 아들은 얼굴에 웃음이 가득합니다. 저녁이 돼서야 섬에 도착한 아티시. ตั้งนี่เลย 도세치를 옮기는 건 아들들에게 맡겼는데요. ลืมมาเลย บ๊ายบาย Nice very good 도세치 사냥에 성공해 뿌듯한 형제. เรียกกันพ่อ 20kg이 넘는 도세치가 무거울 법도 한데 형제는 굳이 식당까지 옮기겠다고 자처합니다. 아마도 이렇게 한껏 자랑을 하고 싶어서였겠죠. 도세치는 보통 1kg에 700밭, 우리 돈으로 약 26,000원에 팔린답니다. 식당에선 도세치를 토막내 생선 스테이크를 만드는데 이곳의 인기 메뉴랍니다. ผมเป็นคนตกมากับมือนะครับก็มาส่งที่ร้านนี้เลยนะครับ เป็นปลาทะเลของเราเองนะครับ อร่อยมาก 도세치를 잡은 아티시에게 오늘은 행운처럼 다가온 하루입니다.